بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الأربعين، نويت الأصلاح، نويت الخواح، نويت الاعتكاف، نويت اليقظة، نويت السلوك، نويت الصلاة عنه في هذا المسجد في هذا الجميع. إلهي أنت مقصودي ورضاك نصيبي، أعطني محبتك ومعرفتك نسأل الله وفهم الخليل استرمدت على جلسة ختم خواتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. من كل ذنب ومعصية، من كل ما يخالف دين الإسلام، من كل ما يخالف الشريعة، من كل ما يخالف الطريقة، من كل ما يخالف الحقيقة، من كل ما يخالف العزيمة، من كل ما يخالف المعرفة. يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب، يا مفاتيح الأنباب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا تبين المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد. يا من لا ملجأ منه إليه فلا تخيب رجعنا. يا قديم الإنسان اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم. يا الله رب العالمين. dari Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita disuruh ma'awiyah malah sesuatu yang akan disangkam ke sesuatu yang bisa berbanyak ke sesuatu. Juga dari imam berpengaruh فاتح الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلاة الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. شريفا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلحتني بالصالحين آمن بالله صدق الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إلى هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ولا رسالة الأنبياء ومرسل الخلد مع شرعه إلا بمثل الأسماء وإلا ما شهدنا بترغد من شهدنا للعمياء خاصة المسلم الخلاص ذلك السلام وإلى أرواح الخاصة الخاصة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله وسلامه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه الكرام وإلى أرواح سائر سنشركنا الفاتحة الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على ذلك لا تجمع القلوب عليها الله 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 الله
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله يا قيوم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا معين يا معين يا معين يا الله يا معين يا معين يا معين يا الله يا معيز يا معيز يا معيز يا الله يا معيز يا معيز يا معيز يا الله
mughis ya mughis ya Allah ya mughis ya mughis ya mughis ya Allah ya ghaffar ya ghaffar ya ghaffar ya Allah ya ghaffar ya ghaffar ya ghaffar ya Allah ya sattar ya sattar ya sattar ya Allah ya sattar ya sattar ya sattar ya Allah ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya Allah ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya Allah ya qahar ya qahar ya qahar ya Allah ya qahar ya qahar ya qahar ya Allah ya karim ya karim ya karim ya Allah ya karim ya karim ya karim ya Allah ya rahim ya rahim ya rahim ya Allah ya rahim ya rahim ya rahim ya Allah ya sami ya sami ya sami ya Allah ya sami ya sami ya sami ya Allah Allah ya wahhab ya wahhab ya wahhab ya Allah ya wahhab ya wahhab ya wahhab ya Allah ya razzaq ya razzaq ya razzaq ya Allah ya razzaq ya razzaq ya razzaq ya Allah ya wadud ya wadud ya wadud ya Allah ya wadud ya wadud ya wadud ya Allah ya rahman ya rahman ya rahman ya Allah ya rahman ya rahman ya rahman ya hanan 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 ya mannan ya manan ya mannan ya manan ya manan ya manan ya dayanu ya dayan ya dayanu ya dayan ya dayanu ya dayan ya dayanu ya subhan ya subhan ya subhan ya Allah ya sultan ya sultan ya sultan ya Allah ya aman ya aman ya aman ya Allah ya salam ya salam ya salam ya Allah 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 ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات اللهم صل وسلم وبارك صلاة الله تعالى على خاتم الأنبياء ورسول سيد الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن مشايخ الرسل أجمعين وعن التابعين بإحسان وعلى عامة المجتهدين المامين وللعلماء المتقين والصالحين ومشايخنا بالطريقة النقشبندية العليا قد سلت المساكة ونور الله تلمرة البركة وعاد الله تعالى علينا من بركة المفروضة دائما الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حمد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من أشرف الكرام وعلى رسول الأنبياء والمرسلين ولما يشهدون من رحمة الأربعة وإلى روح ما شهدنا في طريقة الأنشام العليا خاصة ورحمة طريقة شهد الأنشام وشهدنا سلطان العظيم والشهيد لكن كل ساقنا والرسول كان سلطان العظيم Syekh Muhammad Hisham kepada rekan kesempatan berkali Syekh Hisham kepada Rasulullah Islam Islam Habis tahu Ustaz ini wasum Fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق على آله صراطك المستقيم حق قدره السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Jadi namanya pengikut itu dia akan berusaha mengikuti hal seperti pun apapun yang dilakukan oleh guru atau syekhnya. Bagaimana pada sahabat mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun selalu mengikuti guru kita semuanya, syekh kita semua. Kalau syukur kita setiap majelis biasanya beliau melempar permen, itu pun kita pun ikut melakukannya. Jadi kalau beliau itu kenapa membawa permen, melempar permen ke orang-orang di acara-acara majelis? Jawabannya adalah permen itu manis. Agar ketika mereka merasakan manisnya permen tersebut, mereka akan ingat dengan majelis dan mereka akan datang kembali ke majelis untuk berzikir, bersolat dan untuk merasakan permen yang manis kembali. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa 'alal amri minkum. Wahai hamba-hamba yang beriman, maka taatilah Allah, taatilah Nabi dan taatlah pada pembimbing kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya hamba-hambaku, wahai kalian bangsa jin dan bangsa manusia, bahwa sesungguhnya aku tidak akan menciptakan kalian kecuali mengabdi untuk menjadi hamba. Ini artinya masuk nggak ya? Masuk. Baru. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Setiap ayat Al-Qur'an ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala peduli terhadap ciptaannya, terhadap manusia. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli terhadap ciptaannya, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengirimkan kalam-kalamullah. Begitu. Misalnya, insya Allah besok sore kita sudah masuk 1 Ramadan. Dan bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Kenapa Allah pada tanggal 17 Ramadan? Jadi walaupun Al-Qur'an itu diturunkan selama 20 dengan surat-suratnya, jadi mushaf-mushaf begitu. Namun cahayanya itu diturunkan itu pada bulan Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan. 17 berpuasa. Ini bermaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan cahayanya, cahaya kalamullahnya ke dalam hati setiap hamba. Namun hamba itu harus bersih, supaya cahaya itu bisa masuk ke dalam hati semuanya. Maka kita disuruh diperintahkan untuk shaum Ramadan. Shaum Ramadan ya. Jadi kita disuruh berpuasa bulan Ramadan. Unzila fihi Qur'an hudal linnas. Jadi Subhanahu wa ta'ala dalam diri setiap manusia, setiap orang. Artinya ada sesuatu yang sangat penting, ada sesuatu yang sangat bernilai dalam pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri setiap orang. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah. Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada. Kenapa jin itu baru manusia? Iya, karena yang jin itu adalah ajazil atau setan. Baru Allah menciptakan Nabi Adam alaihi adalah spiritual atau spiritual begitu. Nah, karena Allah ingin dikenali, maka Allah Subhanahu mengambil setetes nurnya yang dia diberi nama Muhammad, lalu supaya bisa dilihat, dikenali, maka Allah menciptakan
menciptakan bentuk atau bentuk fisik supaya bisa dilihat. Begitu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan kita, terus Allah Subhanahu wa taala tidak mengirimkan bimbingan atau perintah, tidak mengirimkan para nabi, para wali, tentu kita semua akan bingung karena tidak ada contoh yang bisa kita lihat. Nah, terus ketika di zaman milenial semua serba ngawur seperti ini, gitu. Terus ada suara seperti itu di langit misalnya, ya ayyuhalladzina amanu. Terus mungkin orang-orang yang malas berpuasa maksudnya, Allah itu palingan suara jadi-jadian. Terus bisa aja dalil itu bukti. Dalil ada dua jenis, dalil akli dan dalil nakli. Kalau para ulama mengkategorikan ada dua. Dalil akli itu dalil yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang berakal sebagaimana kita. Dalil nakli itu dalil yang di luar daripada pikiran atau nalar kita atau akal kita, dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih seperti itu. Lah, dalil itu bukti. Lah buktinya ada Allah Subhanahu wa taala sudah mendeklarasikan di langit bahwa aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk menjadi hambaku, untuk mengabdi kepadaku. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa artinya ketika kita lahir ke dunia, kita hadir di dunia ini, kita ini labelnya atau capnya itu hamba atau abdi. Jadi kalau kita ini labelnya di dunia ini memang capnya itu sebagai abdi, tentu kita tidak akan memiliki level yang lebih tinggi dari itu. Karena hanya ada Al-Khaliq atau Tuhan yang menciptakan, atau makhluk atau hamba yang diciptakan. Hanya ada dua tipe. Tidak ada seorang hamba lalu dia level jadi Khaliq, tidak ada. Misalnya Pak Supri gitu kan, seorang hamba, lalu Pak Supri taat gitu kan, lalu tiba-tiba dia akan menjadi Tuhan itu. Ini ngawur, jadi Pak Supri bikin kitab sendiri kan gitu. Ya kan? Jadi seperti itu. Makanya ketika kita tahu bahwa misi kita di dunia ini adalah menjadi hamba, artinya adalah untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan. Artinya jika kita ini memiliki suatu level sebagai pelayan atau hamba, tentu akan ada sesuatu yang akan berusaha untuk mengambil alih kendali kita. Yaitu siapa? Yaitu ego di dalam diri kita, yaitu setan di dalam diri kita. Makanya ketika kita bermuhasabah atau kita bermukhorobah atau kita bertafakur, misalnya kita duduk sendiri malam-malam begini, ini Mas Dan yang senang ini, duduk misalnya duduk sila, tapi ininya ditutup begini misalnya kan, terus apapun supaya kalian bisa melihat jadi diri kalian, misalnya begini. Terus nanti biasanya sekitar 5 menit akan muncul suara. Satu suara itu memerintahkan kita untuk tetap duduk seperti ini. Satu suara stay, tetap diam. Maka setelah semua itu hilang, segala sesuatu unsur yang di luar daripada surga, dari ilahiyah, dari kerajaan surga, segala sesuatu sudah mulai hilang semua. Baru pikiran kita menjadi tenang, baru batin kita menjadi tenang. Contoh kalau kalian tidur, selama masih ada otak masih mikir pekerjaan, Mas ini harus tidur. Udah, rebahan, nggak usah tidur mahir. Jam 2 mau bikin amalan, udah jadi ahli amalan. Asik. Nah, pas jam 3 baru mulai ngantuk. Begitu. Bisa fuson, Masya Allah. Itu atau mukhrabah atau bermuhasabah diri itu selama 1 jam itu lebih baik daripada kalau tidak salah itu 80 tahun beribadah. Semoga saya menyampaikan nasihat ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa demikian?
ketika kita bermuhasabah atau bertafakur atau berkontemplasi atau bermuraqabah begitu, kita akan bisa mengetahui segala sesuatu yang komputer itu terdapat suatu virus, maka dipencet delete, hilang semuanya. Komputer jadi kembali suci gitu kan, kayak baru lagi gitu misalnya gitu. Kita tidak seperti itu. Ketika walaupun kita sudah memohon ampun pada Gusti Allah, walaupun Gusti Allah sudah mengampuni kita semua dosa kita sudah hilang, tapi memori dalam kita ini nggak ikut hilang. Cuman bedanya apa? Ketika kita sudah mulai dewasa, mulai tua seperti ini, kenapa? Hal itu karena di dalam memori pita memori di otak kita ini sudah terlalu banyak mendownload sesuatu, begitu. Namun ketika anak kecil misalnya kayak putrinya Mbak Irma, mereka bisa mengamalkan sesuatu, apa kita nggak ingat. Yang kita ini mungkin kejadian-kejadian yang hal itu menurut kita itu sangat spesial atau sangat besar atau sangat luar biasa begitu. Jadi seperti itu. Lah, ketika kita mengetahui bahwa ketika kita diturunkan ini sebagai hamba, tentu akan ada yang berusaha untuk mengendalikan kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tidak senang kita berbuat syirik, karena yang hanya kita ditunggangi oleh perintah ilahiyah oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita malah ditunggangi oleh setan. Contoh misalnya motor. Ketika motor roda 2 itu diciptakan, lalu dia dikeluarkan dari perusahaan dari pabriknya, tentu setiap orang akan tahu ini adalah motor. Gak mungkin orang mengatakan ini meja, gak mungkin orang mengatakan ini soal sistem, gak mungkin Pak Yus mengatakan ini adalah laptop, gak mungkin. Ini motor ini bisa untuk ditunggangi. Lah, kita ini ketika diciptakan itu labelnya adalah hamba. Kita bukan pohon, kita bukan angin, kita bukan air, kita bukan langit, kita bukan bumi. Namun kita ini adalah hamba. Artinya apa? Kita ini pelayan. Artinya bahwa sesuatu yang ingin berusaha untuk mengambil alih pelayanan kita, atau pasti ada sesuatu yang ingin mengambil kita untuk menjadi pelayannya, begitu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, bahkan ketika Allah mengatakan hati kita, Allah mengklaim atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memproklamirkan bahwa aku tidak akan menciptakan jin dan manusia. Ketika Allah mengatakan jin dan manusia, artinya bahwa semua jenis jin, semua jenis manusia ini diciptakan hanya untuk menjadi hamba Tuhan, begitu. Hanya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas seperti itu, memperjelas seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ketika kita hidup di dunia nanti, ketika kita hidup di dunia seperti ini, maka kita semua itu akan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berpaling pada keinginan kita, kepada hawa nafsu kita, kepada ego kita, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba Allah, hamba surga, hamba Tuhan. Kita akan menjadi hamba dari keinginan kita sendiri. Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, aku tidak akan menciptakan kalian wahai bangsa jin, wahai bangsa manusia, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di malam Isra wal Mi'raj, Allah mengatakan subhanalladzi bi'abdi, aku maha suci aku, atau ya Allah mempersilahkan seorang hamba, bi'abdi, hambaku, gitu. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga dengan satu-satunya orang yang itu diklaim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita di dunia ini, kita ini label kita, cap kita ini hamba. Dan cap kita sebagai seorang hamba, pasti akan ada sesuatu yang akan berusaha untuk mengendalikan kita, atau untuk mempengaruhi kita, untuk menaikkan kita. Contoh misalnya, Bapak Parmin naik motor, misalnya ke Kota Tua.
Lalu Bapak Parmin naruh motor itu di tempat pinggir jalan, pasti akan ada sesuatu yang akan mengambil alih motor itu. Mungkin pencuri motor, ya kan? Mungkin seorang begal, begitu. Ketika motor itu ditinggal, tentu akan ada yang berusaha mengambil untuk menyolong motor itu. Nah, melalui Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa jika jiwa kita ini merupakan sesuatu yang bisa ditunggangi oleh kerajaan ilahiyah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW ini adalah penunggangnya. Makanya kita mematuhi Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, alladzina amanu atiullah wa rasul. Sesungguhnya kita bisa saja mematuhi sesuatu yang lain, mematuhi hawa nafsu kita, mematuhi ego kita. Artinya kita tidak mengikuti kajian Nabi, kita tidak mau mengikuti nasihat Nabi, kita tidak mau mengikuti perintah Nabi SAW. Sesungguhnya bisa aja seperti itu, tapi kendaraan kita ini dibawa ke depannya dia. Jadi buat depannya dia, dibawa ke depan Bang Pantu itu, iya Mas Ojan itu, iya Mas Ojan itu kan, wah ini buat Pak Parmin, mana nggak ada ya, tak naik aja, terus dibawa ke Grogol kan itu, ini bertanya Bapak, lah Bapak kemana? Saya datang Bapak hilang kok. Jadi gambarannya seperti itu. Itulah kenapa ketika kita tidak mengerti kajian Nabi, maka jiwa kita ini akan dibawa menuju setan, menuju kegelapan, menuju lembah penderitaan. Lah, terus ketika kita hidup di akhir zaman, kita hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup sebagaimana masa hidup kita, dan maka Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan para kekasihnya, para walinya, untuk membimbing kita semuanya. Lah, para kekasih itu, para wali itulah yang akan menjadi tunggal, yang akan memegangi jiwa-jiwa kita. Makanya kita mematuhi mereka, begitu. Kita mematuhi mereka, kita mengabdi kepada mereka, kita memberikan pelayanan kepada mereka, begitu. Untuk apa? Agar supaya kita ini nanti sampai kepada kajian Nabi, dan Nabi SAW akan menyampaikan kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Jadi seperti itu Subhanahu Wa Taala. Itu adalah dasar atau basic dari ilmu ma'rifah, bahwa betul ada hamba yang akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada hamba yang memang diberikan izin untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala secara ruhaniah dan jasad dan jasmaniah. Namun ada pula hamba-hamba yang mungkin mereka hanya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala hanya bentuk ruhaniah atau spiritualitas. Nah, inilah yang dialami para wali-wali Allah mencari ma'rifah. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang mengikuti para wali Allah, kita semua itu. Ketika wali-wali Allah guru-guru mencari ma'rifah, kita semua pun bisa. Dan perbedaannya kita begini. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu dengan fisik dan spiritualnya, dengan keadaan sadar, maka wali-wali Allah mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ruhaniah atau jiwa mereka, dan mereka dalam keadaan sadar. Kalau kita orang-orang awam, kita ini juga sebenarnya dibawa oleh para wali-wali tersebut mencapai hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, hadirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidak sadar. Ini perbedaan. Maka kita tidak bisa menceritakan apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami ketika kita berada di sana, begitu. Karena kita tidak sadar. Misalnya Pak Yunis ngajak kita semuanya pergi ke Semarang, terjaga, kita akan melihat segala sesuatu yang akan kita lewati. Walaupun mungkin kita tidak bisa mengingat mereka secara detail satu persatu, tapi kita akan begitulah orang-orang mencapai ma'rifat. Mereka mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melewati dimensi-dimensi atau lembah-lembah atau makom-makom atau level-level. Sedangkan yang menjaga perilaku mereka untuk menjadi perilaku yang baik dalam keadaan sadar. Sehingga mereka pun sadar, mereka dapat ilmu pun sadar, mereka berperilaku pun sadar.
tidak seperti kita yang berperilaku seperti orang yang ghafil, orang yang lalai, orang yang mabuk, sehingga kita pun tidak peduli dengan dengan perilaku kita, begitu. Sehingga nanti di akhirat ini permasalahannya, karena setiap orang di akhirat itu pasti bertemu dengan Gusti Allah. Setiap orang bertemu dengan bikin yang sadar dulu di dalam neraka supaya kita sadar ego kita itu nyerah. Kenapa kalau penjahat kalau kita ke polisi, kenapa kadang interogasi sampai berjam-jam supaya pikirannya nublah sehingga dia akhirnya nyerah, kan nggak bisa ngapusi lagi, nggak bisa ngilatnya jawab apa yang diinginkan polisi, dia jawab jujur karena tidak pertanyaan yang terus muter-muter. Makanya biasanya kalau diinterogasi 7 jam, kadang 15 jam, kadang 16 jam. Kalau pikirannya masih kuat, masih bisa tanya lagi muter-muter. Padahal pertanyaan mungkin itu aja gitu. Mungkin berapa pertanyaan dia pun juga diperlakukan mungkin seperti itu. Kenapa demikian? Supaya egonya itu jelas. Egonya jelas bahwa dia ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingat bahwa misi kita di dunia ini adalah untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita menjadi pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Seperti halnya misalnya majelis malam ini, maka kita pun tetap stay duduk di majelis. Lalu insya Allah besok malam kita mulai sholat tarawih. Dan tarawih pun mantuk, malas, kita ingat, oh iya, kita ini adalah hamba Allah, pelayan Tuhan. Kalau kita nggak sholat tarawih berarti kita jadi pemalas, hamba bagi ego kita. Kalau kita jadi hamba bagi ego kita, nanti akan level jadi hamba bagi setan, begitu turun level gitu. Makanya jangan itu namanya kesombongan, karena itu levelnya para wali, para nabi, sahabat nabi dan para kekasihnya. Kalau kita ini levelnya adalah pengikut atau pecinta atau muhib atau followers atau apa itu namanya friends. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita semua masih dalam keadaan ngantuk dan capek dari semalam. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keteguhan hati, kita kekuatan hati dan jiwa kita untuk tetap istiqomah dalam perjalanan hidup ini bersama guru-guru kita semua, masyarakat kita dalam sekolah spiritual Naqsbandi melalui kita musik dan Syekh dan berseru-seru, dan semoga kita semuanya akan dikumpulkan bersama seluruh guru-guru kita, masyarakat kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada para sahabat untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk satu Ramadan, tapi kita harus tetap menunggu kabar dari pemerintah, karena ini nasihatnya guru kita, dan memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menciptakannya seperti itu. Jika kalian tidak mengetahui Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita semuanya yang tidak sempat kita sebutkan satu persatu dan belum sempat kita menziarahinya. Semoga Allah SWT memberikan kita hasanah sebagaimana hasanah orang yang menziarahi ahli kubur sebelum datang bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah untuk orang tua kita semuanya yang tidak sempat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang terbaik dalam hadirat Al-Fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم surah semuanya dan berkumpul bersama kita bersama guru-guru kita semua dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi tawaba kullu syai'in wa Alhamdulillahilladzi sadara kullu syai'in wa tasawwara kullu syai'in. Allahumma kunna fil hamdi sa'atan lillaka wa rabbana taqabbal minna wa inna innaka tawwabur rahim wa tunna lil haqqi wa qul mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala kulli syai'in qadir. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والرسل الأنبياء والمرسلين والخلفاء شرائعهم والمختلفة وإلى روح مشايخنا في طريقة نفسانية عالية خاصة إبراهيم الفارس الخليفة شهد بن محمد مصطفى الكسر السلام وشهدنا شيخنا عبد الله الأستاذ كسر السلام وشهدنا شيخ محمد نادم الدلبي الخليفة وشهدنا شيخ الرسول مولانا الشيخ محمد حسين أبانا رباني كاسمام رباني شيخ شعبد فالك سلاسل وسلام الهادي قلبة الله سيدنا النبي عليه السلام الهادي إسماعيل عليه السلام الحادي استعين واستعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.